नमस्कार, वंदे मातरम। एपिसोड नंबर 275, द सीक्रेट नॉलेज, पेज 67। आमे आज आलोचना करिबा गोटे लाइन ऊपर आलोचना करिबा एक संक्षिप्त आलोचना। से आमर अपूर्णतार मुखा परिधान करिसंती। Our mask of imperfection has assumed। आमर अपूर्णतार मुखा परिधान करिसंती। गोटे लाइन आउ थरे आपन को कहूची। एपिसोड नंबर 275, द सीक्रेट नॉलेज, गुह्य आध्यात्म ज्ञानर 275तम एपिसोड, पेज 67। तेणु तार गोटे लाइन अच्छी, आवर मार्क ऑफ इम्परफेक्शन हैज अस्यूम्ड। आमर अपूर्णतार मुखा परिधान करिसंती। तार पर पथ आउ दुई तीनटा लाइन आसीबो भलो। एटा इक्विवेलेंट लाइन रखु पढिबा। हम से हम पई कोन करिसंती। ही हैज मेड दिस टेनिमेंट हिज फेस ऑफ हिज फेस इज ओन। ताको परवर्ती अवस्था काली आडू आम आलोचना करिया आसीबा। आज अंततः आम जोटा देखुं से कौन ना आपर अपूर्णतार मुखा को से परिधान करिसंती। भीतर दुईटा जिनस अच्छी, गोटे हूँ तो इम्परफेक्शन, आ गोटे हूँ मास्क। आस्यूम करिसंती। कौन उद्देश्य, कौन उद्देश्य कौन आम जाचु। गत काली आलोचना कर आज गोटे स्पेशल प्रोग्राम को जाइए, ऑफलाइन को जाइलु। सेठी भीषण वर्षा भितर बहुत दीर्घ आलोचना होता। दैत्य अद्वैत मतवाद, द्वैतादित्य मतवाद उपर आज बहुत आलोचना होता। तेणु जो मैंने थे परवर्ती अवस्था यूट्यूब शुणी थे से भीतर को किसी प्रवेश करेंगे। ये गोटे जिनस कहते कौन, आवर मास्क ऑफ इम्परफेक्शन हैज अस्यूम्ड। आमर अपूर्णतार मुखा परिधान करिसंती। किछि जिनस भीतर रोचे जोटा कि जानिबा कथा। कौन कहते मुखा परिधान करिसंती। को मुखा परिधान कर, अपूर्णतार मुखा। तो अपूर्णता आसूची से पाखे आउ गोटे शब्द निश्चित भाव में पूर्णता आसूची। किसी परिमाण में भीतर आलोचना भी कर सारे। तेणु अपूर्णता जो मुखाटा को आमर मुखाटा को से परिधान करिसंती। आपण माने जतबे देखिबे दोल रे रंग खेलिया को जाइथिबे, गोटा मास्क पिंधिके जाइथिबे। कोरोना टाइम रे आपण माने मास्क तो यूज करिसंती। मास्क बोलिक शब्द सहित आपण परिचित होइछंती। तेणु मास्क ऑफ इम्परफेक्शन आम भीतर गोटे भाव अच्छी, जहाँ को अपूर्णता बोलिक कहते। जो अपूर्णता को आम धरिक रही, से अपूर्णता आम संगे संगे रही। से अपूर्णता पाखे पूर्णता अच्छी। तेणु अपूर्णता पूर्णता आड़ को जीव। तेणु ये जो अपूर्णतार मुखा कहते मुखा, कहीं मुखा बोलिक कहते, आपणकर गोटे रियल फेस अच्छी, आपणकर गोटे मुह अच्छी। मास्क ऊपर पिंधाई। एवं भी कोरोना गला भी लोक मास्क पिंधुन। मास्क आप मुह नुह। मास्क टाक आप गोटे प्रोटेक्टिव लेयर पर मशारीटा बांधुंट कौन होती मशा दाऊ आपको रक्षा करने। तेणु सी गोटे जमी से आपको घोड़े आवृत कर रखी। तेणु ये जो मास्कटा हूँ कौन, मास्क ऑफ इम्परफेक्शन। जदि सहीटा शेष होता मास्क बोली कही था। मास्क बोली कहीं आप मुहटा को किए कहीं मास्क बोलिक कह ताऊपर जोटा को पिंधि जोटा रखी सहीटा आपंकर मास्क। ये जो कहीं सेटा फपड़ा हो बाहर कर दि जाव सर्ट टाइम आप गोटा मास्क पिंधि। जो कोरोना होता बाहर को बाहर उठे से कौन करते ना मास्क पिंधिक जाते। से मास्कटा पिंधिक जाते। कि कोरोना जो घर को आप फेरी आसिले से मास्क पिंधिक घर शोले कि से घरे आप पिंधुते बाहर कर दौले। तेना से गोटे टेम्पोरारी सर्ट टर्म गोटे प्रोटेक्शन दवाई से मास्क पाइला। ये से भाया हूँ कौन, आवर मास्क सी जो मास्क को परिधान कर मास्क ऑफ इम्परफेक्शन। ये जमी कोरोना से प्रभु कौन कहते मास्क ऑफ इम्परफेक्शन। प्रभु पाखे इम्परफेक्शन शब्द ना।
से जदि आम जी देखुं जानूँ सी हूँ लीलार एक अंश सी हूँ लीलार एक अंश तेणु एठी जो पिंधि जो अपूर्णतार मंत्र को जो दौर जहाँ परिधान कर सी हूँ आमर मास्क ऑफ इम्परफेक्शन सी आपको पिंधि उद्देश्य हूँ कौन तीन चार लाइन पर आप जानवे कहीं ना टू इज डिवाइन मेजर वी माइट राइज से पिंधार कारण अच्छे खुशी बासी मत आसी मन को भूलैवाई मास्क पिंधा पड़ो ता ना या पिंधि ये अपूर्णतार मास्क टाक पिंधा मास्क टा बदली जाइए रियलिटी आसो इम्परफेक्शन टा बदली जाइए परफेक्शन हम तेना मास्क ऑफ परफेक्शन टा जोटा अच्छी रियलिटी ऑफ परफेक्शन मास्क ऑफ इम्परफेक्शन टा जोटा अच्छी सेटा रियलिटी ऑफ परफेक्शन को आसीज ସେଇଟାକୁ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି that to his divine measure we might rise ଆମକୁ ତା ଭିତରକୁ ଉଠି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଉଠି ଯାଇ ପାରିବୁ ସମସ୍ତେ ତ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପରିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଯେ ଗତ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ କଥା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କଣ ଥିଲେ ନା ସେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱତୀତ ट्रांसेंडेंट कौन कले ना अनेक हवा चाहिए तेनाली विश्व भितर को प्रवेश कले ट्रांसेंडेंट से विश्व तीर्ण सी विश्व भितर को प्रवेश करे विश्व भितर को प्रवेश करके सेठू तो विश्वतीत थे विश्व भितर को प्रवेश मझे झुलिए त्रिशंकुर स्वर्ग भितर झुलिए बोले ना कौटी करेंगे ना व्यक्तिगत भितर को आसिक तार भर अच्छी माने आमरी भितर समस्त भितर से डिवाइन मेजर को नवा उठेवा तैयारी करने सी कौन करे ना व्यक्तिगत भर आसिक रही आप बुझे जाने तेणु बर्तमान से जोटा कौन कर परिधान करें परिधान करेंगे ना इवेन पिलार जदि पुअर सार्टा जब आसिक पहुंचे बापा पिंधा राजी नुह बापार पोशाकटा जब आसिक पहुंचे छुआटा पिंधा राजी नुह किंतु भगवान देखु निजर बाप बोलिक कहते सब जाक कर भगवान को कहते आमर समस्त इम्परफेक्शन मास्क ऑफ इम्परफेक्शन ताकू आसिक परिधान करें कहीं सी कौन कर फपड़ा हो जाए ओरिजिनल जो माइट अच्छी कौटू डिवाइन मेजर से आम केमी जाग्रत होकर उठिक से परिधान कर तेणु तो किसी ना किसी मानने लाभ ना जो बेपार करने आसी परसेंटेज पाइबा आसी कि ना नापी आसी कि भोट पाइबा आसी से सब जिन ना कारण ये जो गलित दलित अवहेलित पतित ये पृथ्वीटा को उठेबा पड़ो ये जो मनीष मैंने आसिक अच्छा सी मनीष मैंने कहते असहाय किसी जानते सहायता ना से जापना से भाई मनीष को अपूर्ण असहाय पतित तेणु यही लोक पूर्णता देवाई सहायता करने डिवाइन मेजर जो से आसी से स्थान में पहुंचापी से लीला कर तेणु ये सर्कलटा गुरु जमी गोटे साइकेल रिम को बुले ऊपर थी कौन धीरे धीरे तौक आसो तलू उठी उठिक ऊपर आसो तेणु ये चली आपड़ तो कहे शेष बोलिक नुहे ये दरकार ना बुझा दरकार ना जी जो था सीट था किंतु एटा को कौन कले ना उठे नहीं आस उद्देश्य हूँ कौन आम प्रकृत हूँ कौन ना जमी कहले ना देव शिशु चल नरेकर अभिषेक भगवान तुम्हें निद्रित कौन आम हूँ देव शिशु आम प्रकृत ये जो बर्तमान आम जो लीला करुचु आम जापरूँ आम कहूँ भगवान लीला करने ठीक अच्छे भगवान लीला करने भगवान अंश आपण भर अच्छे तार पूर्णता सी लीला चली किंतु आम लीलाटा आमको देखा जाऊनी भगवान को लीलाटा देखा जाऊँगी जदि समस्त को देखा जाऊनी जो मैंने देखुं निज लीलाटा देखा जाऊना तेणु से जो लीला करो आसी सेठू डिग्रेडेसन होते सब पॉजिटिव जो सब नेगेटिव है सहीटा केमी से ऊपर को जीव से कौन कर चेष्टा कर तेणु आम जो यही जिन देखा चाहूँ जानवा चाहूँ तार परवर्ती अवस्था आम चिंता करवा जे आपण मैंने कहे अपूर्णता हूँ गोटे बार नाचुराली कहीं सी आमको तो किसी सहायता करूनी आम मास्क ऑफ इम्परफेक्शन को सी पिंधि रूपांतरित करेंगे यही जो आमर जो शरीर को सी निजर निवास रूपे बाछी आम जीवन शैली को सी परिचालित करुँच कारण आमको प्रति मुहूर्त नहीं कर उद्देश्य हूँ कौन आम केमी जो ओरिजिनल पोर्सन ओरिजिनल पार्ट आसीलु से जाकर पहुँचू तापर गोटे जिन आपण मान भर प्रश्न आसो इम्परफेक्शन कहीं रही परफेक्शन तो इम्परफेक्शन जदि इम्परफेक्शन न रहा कौन हाँ सी इम्परफेक्शन बाहर होकर रोज भगवान कहीं पिंधि कौन गोटे थर नष्ट कर दिए ध्वंस कर पारते ना श्री अरविंद बुझ गोटे लाइन में बुझाऊँगी जो इम्परफेक्शन बोलिक कौच से इम्परफेक्शन संज्ञा हूँ तार तार लाभटा हूँ या कौन कहते
जदि इम्परफेक्शन जदि बार होता बार माने जी आपन को बाधक होइके ठिया बाधक होइके जदि बाधा कही था देन नो मैन कुड सक्सीड इन योगा जदि इम्परफेक्शन टा आपन को बाधा दौथा बाधक होइके होता जो गति रे जदि बाधा तैयारी करूथा अटकई दौथा ताहले जोगरे कहीं सक्सेसफुल हो न था यही इम्परफेक्शन टाको तो आपण परफेक्शन रे परिणत करदेवा आसुचंदी परीक्षा देवा कौन पाई जाउचंदी परीक्षा देले तो पाठ पास करिवे गोटे अन्य नेक्स्ट सेक्शन को जिवे नेक्स्ट स्तर को जिवे तो जदि कहबा मु परीक्षा देबी नै ताल तो जाई परिबे नै जदि से संपूर्ण भाव जदि बार हेइथिबो एमिति क्वेश्चन पकई दो द्वितीय पर्याय को आपण मानको स्वागत जदि से इम्परफेक्शन टा न थांता जदि इम्परफेक्शन टा न थांता गोटे बाधक कहीं ठिया होता जोगरे सक्सेसफुल हो था परीक्षा जदि न था ताले कौन होता मूल तो परीक्षा ना धुआमूला अधुआमूला सब जंग सामान तेणु परीक्षा थिला परीक्षा दे सारिक कौन करते 10टा पोस्ट 10,000 लोक परीक्षा देते तेणु स्क्रुटिनी करी 10 जन को चाकरी दि जाव ना 10,000 लोक जाकर कोर्ट रे केस करेंगे क्लेम करेंगे जे मत कहीं दिगला ना तेणु से गोटे परीक्षा दिहला तेणु ये जो इम्परफेक्शन केमी कौन अतिक्रम करेंगे परीक्षा दौरान आपंकर सर्टकमिंग गुड़ा जहाँ अच्छे सक्सेस परिणत फेलियर को सक्सेस परिणत करेंगे माने आपंकर कॉन्फिडेंस आणवे जोटा कन्फ्यूजन कर कॉन्फिडेंस आणवे परीक्षा रिजल्ट करेंगे पास करेंगे पास करके नेक्स्ट स्तर को जी तेणु इम्परफेक्शन टा हूँ से भाया स्तर इम्परफेक्शन टा बदली जाकर कौन कर फेलियर टाक सक्सेस आड़क नौ सुपर सक्सेस आड़क नौ से भाया जो इम्परफेक्शन को परफेक्शन करने ये हूँ कौन आसिक रही तार आवश्यकता अच्छे आईटा जदि था अच्छी बोलिक कौन कर परफेक्शन आड़क चाहते जोग करुँच साधना करुँच आगू जाऊँ जब न था जब बाधक होकर ठिया न था नुहे जदि बाधक होकर ठिया होता कहीं जड़े भी कौन करते साधना कर जोगरे सक्सेसफुल होता तेणु से जो जिनसटा को आपण परीक्षा दवा एक से तो स्कूल कर 5T करके जाऊँच ठीक से भाया अवस्था आम पाखे तेणु भगवान कौन कर ये जो जमी से कौन जी खोईला मांडिया जो जमी आप कहते ठीक से भाया आमर इम्परफेक्शन को सी दायित्व नहीं बापा जमी जाऊँच जन्म दौरान पाठ पढ़ाई नौ ट्यूशन को दौरान पाठ पढ़ाऊँ रात जगुच्च बापा माँ सब कर परीक्षा जगुच्च कर रिजल्ट आणुच्च कौन कौन सब करमती ये जिनस लीला आम समस्त जी होती बाप आम समस्त जी होती माँ सी कौन करमको या कौन कर ग्रहण कर तेणु आम बर्तमान जा परवर्ती स्तर को जो परवर्ती स्तर में आम अंततः देखा डिवाइन कार्य कर शैली हूँ कौन डिवाइन जो कम कम कर शैली कौन केमी कौन से कम करें जमी कम करमती कर ना आमर जो मैंने सब टेक्निकल एक्सपर्ट अच्छे से कम ना शैली कौन ना सी जो कार्यशैली को आम कौन कर बाछी बुझिक ग्रहण करुचु एक्चुअली कम कौन डिवाइन कहले आम कौन बुझुचु आ डिवाइन कम कर डिवाइन कहले कौन बुझुचु से तो अनेक समय आम आलोचना करिसेंती तेणु बर्तमान कहते जो डिवाइन जो कार्य कर शैली हूँ कौन जमी आम इम्परफेक्शन को गोटे मास्क भली धरी कहीं शैली को चिंता करवा कल्पना करवा भाविबा सी सब आम माने आमर लेवल बाहर केवल आम किसी गेस करवा प्रभु आमको जहाँ माँ आमको जहाँ लिखी दे जाइछंती बुझे दे जाइछंती ताजु आम किसी कोट करके जहाँ बुझा कौन कहते डिवाइन वर्किंग शैली केमी श्री अरविंद बुझे इन ऑल दैट इज डन इन द यूनिवर्स द डिवाइन थ्रू इज शक्ति इज बिहाइंड ऑल एक्शन बारंबार आम से जिन आलोचना करुँच कौन करुँच 3 थर आम आलोचना कले 3टा क्लास अंत केते दिन सप्ताह सारा आम आलोचना करुँच द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द इम्यून यही भाया शब्द सहित ये लाइन सहित आपण मैंने परिचित अच्छे आलोचना करुँच प्रथम लेवल श्री अरविंद कौन लिखते द एब्सोल्यूट द परफेक्ट द अलोन हैज कॉल्ड आउट ऑफ द स्पेस इज म्यूट फोर्स जो शक्तिटा ताकू कौन कर आह्वान कर समन कर डाकिक आनी अच्छा जो शक्तिटा डाकिक आनी कौन डाकी जमी 6 मास विभीषण शोला 6 मास उठूला हठात जमी आवश्यक पड़ा जो शत्रुर माने जो रामचंद्र सहित लड़ई हबार चला सेतु बंध आसला ये सब जिनस है विपद जो लड़ई है विपद आसी पड़ा से कौन कले ना कौन कुंभकर्ण को उठेगा पड़ा बाजा बजे ये कर नाचिक उठेगा पड़ा खाद्यर बास्ना दिगला तेणु उठेगा पड़ा ठीक से भाया ये जो आम कहूँ कौन कहते ना डिवाइन वर्किंग जो शैली अच्छी कहते
in all that is done in the universe the divine through his shakti is behind all action ହଁ କହୁଥିଲୁ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ନା କଲ୍ କଲେ called out of his ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଆହ୍ୱାନ କଲେ ଆଚ୍ଛା ଆହ୍ୱାନ କରିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଯେମିତି ମନେ କରନ୍ତୁ ବିଭୀଷଣଙ୍କୁ ଡକାଗଲା ବିଭୀଷଣ ଉଠିଗଲେ ଉଠିକି ତାପରେ କାମ କ'ଣ କରିବେ ନା ନାଇଁ ଖାଲି ତାକୁ ଉଠେଇ ଦେଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇକି ସେ ତ 6 ମାସ ପରେ ଉଠିଥାନ୍ତେ ଖାଇଥାନ୍ତେ 6 ମାସ ଶୋଇବେ 6 ମାସ ଜାଗିବେ 6 ମାସ ଉପବାସ ରହିବେ 6 ମାସ ଖାଇବେ ତ ଉଠେଇବାର କାରଣ କ'ଣ ନା ତମକୁ ଗୋଟେ ସମନ ଦିଆଗଲା କାମ ଦିଆଗଲା ତମେ ଯାଅ ୟାକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ତା କ'ଣ କଲେ ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଦ ଆଲୋନ୍ has called କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି entered into space with his nude force ପ୍ରଥମେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ଉଠେଇକି ତାକୁ ସମସ୍ୟା କୁହାଗଲା ଏଇ ହଉଛି ସମସ୍ୟା ତାପରେ ଯୁକ୍ତି ହେଲା ସେ ଯାହା ହଉ ତାପରେ ଯୁକ୍ତି କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ପଠାଗଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରେ ପ୍ରଥମେ ସମନ କରେ ଜାଗ୍ରତି କରି ଉଠେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ତାକୁ ଧରିକିରି ସ୍ପେସ୍ ଭିତରକୁ ମହାଶୂନ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଥାର୍ଡରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଆବସଲ୍ୟୁଟ୍ ଦ ପରଫେକ୍ଟ ଦ ଆଲୋନ୍ ସେ କ'ଣ କଲେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଆହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଯୋଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଭିତରେ ଯୋଉ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହଉଛି ୱାନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଅସ୍ ଆଜ୍ ଆୱାର ସିକ୍ରେଟ୍ ସେଲ୍ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଅକ୍ଷତ ଭାବରେ ଫ୍ରି ହେଇକିରି ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ନିବାସ କଲେ ଏଇ ତିନିଟା ସେଠି ଯେମିତି ବିଭୂଷଣଙ୍କର ହଉଥିଲା ଏଠି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେମିତି ଜୀବନ ଏଠି ତାକୁ ସ୍ଥିର ବିନ୍ଦୁ ତାକୁ କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଡିଭାଇନ୍ ୱାର୍କିଂକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ in all that is done in the universe ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ବି ଘଟୁଛି ଏପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉପରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି in all that is done in the universe the divine through his shakti is behind all action ସେ ଶକ୍ତିଟା କିଏ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ ତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲେ ନେଇକରି ଆସିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆପଣ 3 ମାସ 4 ମାସ ହେଲାଣି ବସିକରି ପଢୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି କ୍ରିଏଟ୍ରିକ୍ସ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରକୃତି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି the divine in all that is done in the universe ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା କିଛି ସଂଗଠିତ ହଉଛି the divine through his shakti is behind all action ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାତରେ କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି divine through his shakti ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସହିତ ସବୁ ଗୁଡାକର ପଶ୍ଚାରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି in all action କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି but he is veiled by his yoga maya ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି and works the ego of the jiva in the lower nature ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା ଆସିଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦଉଛନ୍ତି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଏ ସେଲ୍ଫ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛନ୍ତି ଗାଇଡ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇକରି ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ମେଥଡରେ ତାଙ୍କର ୱିଲରେ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ଜାଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ତା ଭିତରେ ରହିକରି ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ସବୁ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବିହାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଆକ୍ସନ ବଟ୍ ହି ଇଜ୍ ଭେଲ୍ଡ ବାଇ ଦି ୟୋଗ ମାୟା ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କସ୍ ଦ ଇଗୋ ଅଫ୍ ଦ ଜିଭ ଇନ୍ ଦ ଲୋୟର ନେଚର ମୁଁ ସବୁ କରୁଛି ସେ କହୁଛି ଯୋଉ ଇଗୋ ଅଫ୍ ଦ ଜିଭ ମୁଁ ଯୋଉ ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ହଉଛି ତାରି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ସବୁ ଯାକ ରହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଡିଭାଇନଙ୍କର ୱାର୍କିଂ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଲୋୟର ନେଚର ଭିତରକୁ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଇଗୋ ଭିତରେ କାହିଁକି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଭେଲ୍ଡ ହେଇକରି କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି କନସିଲ୍ଡ ଭେଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ପଛପଟେ ରହିକରି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହାତରେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ବୋଲିକରି କହିପାରିବେ ନା କାରଣ ଷ୍ଟାଇଲ ଅଫ୍ ୱାର୍କିଂ ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ତାକୁ ଆପଣ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିପାରିବା କି ଜାଣିପାରିବା ନା ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିବା ଟିକେ ଟିକେ ରିଅଲାଇଜ କରିବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିଛି କରିପାରିବା ନା କାରଣ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କେମିତି ହବ ଆମର ଖାଲି ଆଖି ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଛି ଭାବିପାରିବା ଦେଖିପାରିବାନି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାଉଛନ୍ତି ଆୱାର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟୋର୍ସନ୍ସ ଆମର ଅଛି କାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସୀମିତ ଡିଷ୍ଟୋର୍ଟେଡ୍ ପରଫର୍ଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୀମିତତା ଅଛି ଲିମିଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟୋର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟୁ ଦ ହିଜ୍ ୱାର୍କିଂ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଇଭେନ୍ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ ହଉଥିବ ପିଲା ଥିବ ପାଠ ପଢୁଥିବେ କି କ'ଣ କରୁଥିବେ ଆପଣ ଯାଇଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଗଲେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କରୁଥିବେ ଇଏ ଜିନିଷ ଇଏ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଥିବ ନହେଲେ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା ହବ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ହବ ରବିବାର କି କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ ଆଣିକରି ଖାଆନ୍ତୁ ଯାଉ କରିଥିବେ ତେଣୁ ଇଏ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ନଥାନ୍ତେ କିଏ ଖାଇବ ଗୋଟେ କାମ କର ଯାହା ପାଣି ତ ବାହାରକୁ ବି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଗଲା ପଡ଼ିଲା କିଏ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକରି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଡିଟରମିନେସନ ନେଇକରି ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଘର କାହାଣୀ
এটা ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆସୁଥିବ ଯଦି ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କିଛି କରୁନଥାନ୍ତେ ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରୂପ ହେଇଛି କଣ ହେଇଛି ନା ପିଲାଟାକୁ କାହିଁକି ଟ୍ୟୁସନ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କାରଣ ସେ କୋଉଟା ୱିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ଇଏ କରିବ ପିଲାଟାକୁ କାହିଁକି ଖୁଆଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲା ପାଇଁ କାହିଁ ତା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ ରଖୁଛନ୍ତି ଘରଟାଇ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ନହେଲେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବେ ଏଇ ଘରଟାରେ ମୋ ପିଲା ମୋ ବାପା ମତେ ଏଇଆ କରିଦିଏ ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଆପଣ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ପିଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଥିଲା ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଯେମିତି ଆପଣ ନିଜକୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ଯେମିତି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆୱାର ଲିମିଟେସନ୍ସ ଯଦି ଆପଣ ସେତକ ନଥାନ୍ତା ଏକୁଟିଆ ଥାନ୍ତେ ଘର ସଂସାର କିଛି ନଥାନ୍ତା କହିଲେ ନା ଯେମିତି ସେଠୁ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ଖାଇକି ଶୋଇଥିବା କିଏ ଶୋଇବ ପାଣି ପିଇବା ପିଇ ଦେଇକି ଶୋଇ ପଡିବ ନହେଲେ ଯେମିତି ଜଣେ କହିଲା ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ସାରିଲୁ ଫଙ୍କସନ ସାରି ସାରିଲା ପରେ ଜଣକୁ ଡାକିକିରି ନେଇକି ଆସିଲି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା ଫଙ୍କସନକୁ ଯିବା ଫଙ୍କସନ ଗଲେ ଆରେ ନେଇକିରି ସିନା ଗଲି ଖରା ହଉଛି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାର ସେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଖାଇଲେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମାନେ ସେ ହଉଛି ଖାଇଲେ ଆରେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦିଅ ସରିବ ନା ନା ନାଇଁ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଖାଏ ଯାହା ଯାଆନ୍ତୁ ମୋତେ ଖାଇବ ଖାଇଲେ ଖାଇ ପିଇକିରି ମାନେ ସେ କେମିତି ହେଲା ଖାଇବା କଥା ଆସିଲେ ସେଠୁ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ପଚାରିଲି ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସାରି ପଳେଇ ଆସିଲା କହିଲା ଭାଇ ନା କଣ କିଏ ସେ ଆଉ ଯାଇକିରି ରାତିରେ ରୋଷେଇ କରିବ ଏଇଠୁ ତ ଏକାଥରେ ଖାଇଦେଇଯିବି ତାପରେ ଗଲା ସରିଲା ରାତି 3ଟା ମୋର ସରିଯିବ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତାର ଲୋଭ କଥା କହୁନି ରିଏଲି ରିଏଲି ଆଇ କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅପନ୍ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଜିନିଷ ଉପରେ କହୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇଭଳିଆ ଯେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଯେମିତି କହିଲେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ବେକନ କହିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ wife and children are some sort of discipline in life wife and children are some sort of discipline in life ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କି କଣ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ଠିକ ଠିକଣା ଅଛି କି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ବୋଲିକିରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ଯାହାର ନାହିଁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ଖାଇଲେ ଯୁଆଡେ ଶୋଇଲେ ରାତ ଗଇ ବାତ ଗଇ ସକାଳ ମାନେ ଯୋଉଠି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ହେଲା ସେଇଠି ରାତି ହେଇଗଲା ଯୋଉଠି ଯେତେବେଳେ ନିଦ ଯେତେବେଳେ କଲା ଯାହା ମାନେ ଯୋଉଠି ଶୋଇଲେ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଲା ସେଇଠି ହଉଛି ରାତି ଯୋଉଠି ଆଖି ଖୋଲିଲା ସେଇଠି ହଉଛି ଦିନ ସେମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ ସର୍ଟ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ ଇନ୍ ଲାଇଫ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଯେମିତି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଭାବିକିରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି କରୁନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଜମା ମନେ ନାହିଁ ଏମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଖାଇଦଉଥାନ୍ତେ ମିଳିଲାଣି ତ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇଦେବି ଆରେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖାଇଲେ କଣ ଏକାଥରେ କହିବୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଖାଇଦେବି ଦେହ ଖରାପ ହବ ଲୋକର ଦେହ ଖରାପ ହବ ହୁଏ ତ ସେ ତାକୁ ଅନେକ କନସିକ୍ୱେନ୍ସ ତାକୁ ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେ ମୋ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଯିବ ଇଏ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ମିଳିଲା ଆଜି ଯଦି ମିଳିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେବି କାଲି ଯଦି ନ ମିଳିବ ଉପାସ ରହିଯିବେ ଶୋଇଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଜର ରହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମର ଯଦି ଏଇ ଲିମିଟେସନ ନଥାନ୍ତା ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ନଥାନ୍ତା ସେଇ ଯୋଉ ଲିମିଟେସନ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ଆର୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଇଟ୍ସ ୱାର୍କିଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଯେମିତି ଆପଣ କହନ୍ତି ପୁଅ ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହବ ଧନ ଅର୍ଜିବି କାହା ପାଇଁ ପୁଅ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହବ ଧନ ଅର୍ଜିବି କାହା ପାଇଁ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଛି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ସେଠି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାର ଲିମିଟେସନ ଅଛି ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ଅଛି ସେ ଯେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରୁଛି କୋଉଠି ନା କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା ହେଲେ ବି କରିଦେଇଯିବି କାଳେ ପିଲାଟା କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ କରିପାରିବ ନ କରିପାରିବ ଏଇଟା ଥାଉ ନହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ କାମରେ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରହିବ ପଖାଳ ଖାତା ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜିକାଲି କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରିଦେଇଯିବି କି ସୋ ଆଣ୍ଡ ସୋ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆୱାର ଲିମିଟେସନ ଆଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ଆର୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଟୁ ଇଜ୍ ୱାର୍କିଂ ନହେଲେ ସେ କାହିଁକି ଆସିବାରେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ମାସ ଜଣ ସେ ତାକୁ ରହୁଥିଲେ ଆରାମରେ ଥିଲେ ସେଠି ଏଠିକି ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଡିଷ୍ଟର୍ସନ ଅଛି ଲିମିଟେସନ ଅଛି ତେଣୁ ସେ କଣ କଲେ ନା ଉତ୍ତର ଦେଇ ହେଇକିରି ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଟ୍ରୁ ପାୱାର ଇନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ଡିଭାଇନ୍ସ ଏ ଟ୍ରୁ ପାୱାର ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତା ପଛରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛି ସିଏ ହଉଛି କଣ ନା ଭଗବାନଙ୍କ କାମ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଇଏ ଲିମିଟେସନରୁ କେମିତି ଉଠିବେ ये डिस्टोर्शन परवर्सन केमती सजाड़ी हम ओरिजिनल रूप को आसो सो दैट इम्परफेक्शन पलि ये जो डिस्टोर्शन परवर्सन सब पलि गला आम पवित्र हो प्यूरिफाइड होकर कौन करवा लाइटलेसली ऊपर को जावा कौटी जो सोर्स को आसटी जा तार परवर्ती अवस्था कहते प्रभुंर मेथडटा कौन ये तो कराऊँ सीधा तो कर दिंते कि कहीं बंका कराऊँ अपेक्षा करुँच 600 वर्ष तपस्या कर सारा थे आसिक देखा देवी 12 वर्ष कली सेवा गुरु कहले कि दबा ये सब स्टाइल अफ जो जो वर्किंग स्टाइल टा सी होती केमी कौन से कम कर बुझाऊँ द डिवाइन वर्किंग जो भगवान जो कम कर मास्क अफ इम्परफेक्शन पिंधि प्लेस को सी ग्रहण कर विभिन्न प्रकार काली आम धीरे धीरे गोटे गोटे स्टेप जावा तेणु कहते डिवाइन वर्किंग यूजेस एरर आम जो भूल गुड़ा से कौन कर आयुध कर एरर
इन ऑर्डर टू अराइव एट ट्रुथ पिलाटा को जाई कहबा आ मु तते पाठ पढ़ेबी एबे सिना आपन पिला बड़ होइगने से जानलेनी जे सी भी मध्य पिता आज पाइछि पितृ उत्तर संधान से जानी गले भूल कोन ठीक कोन जेतले छोट पिला को कहबे आ पढ़िबो है मोर कोन असुविधा मु कहीं पढ़ी मु तो स्कूल में मते पढ़ी मु कहीं पढ़ी ताकू देखेबे केमिति देखे स्कूल रे जाई पाठ पढ़ी ट्यूशन करी करी कोन करिछ ना 60 मार्क रखी 80 रु 60 रे 20 मार्क तोरा गैप अछि मु तते सेइथ जेहेतु तू भूल करूछु 20 मार्क कम रखिछ तेणु मोर ये होचे ओडा एक्सक्यूज मु तो ऊपर इंपोज करूछु आ पढ़ियो बसियो ठीक से भाया एठी जमी करुँच भगवान मत से भाया करुँच जदि आप 80 रु 80 रखी था से कथा मुझे 80 80 रखी तुम कहीं पाठ पढ़े पढ़ुच ठीक से भाया द डिवाइन वर्किंग यूजेस एरर आमर जो भूल गुड़ाक अच्छी से यूज करुँच इन ऑर्डर टू अराइव एट द ट्रुथ सत्य पहुँचा से आमर एरर जो भ्रम जो भूल भ्रांति आश्रय नौ कौटी ना सत्य नहीं पहुँचे सेकेंड हूँ कौन सफरिंग इन ऑर्डर टू अराइव एट द प्लेस आमर जो कष्ट होची आपण भाबंतु जे मु कष्ट होची हुआ होची केही देखुना किंतु देखुची किए से भगवान देखुचंती से जो सफरिंग को यूज करूचंती कोन करिया पई ना केते ब्लिस रे पहुंची जदि तते मु तते वर्तमान एसी देई देबी गरम होउची तते एसी देई देबी तो सोई पड़िबो ताहले कोन हबो जानि चंदी ना आउ से जो मंदर पर्वत ऊपर को जीवु नाही साकेत गोला जो बरफ पड़ता बहुत से भगवान अच्छे से सानिध्य को जीवु ना कि इंद्रलोक को जीवा चाहिए ना कहीं मुझे खुशी अच्छी से शोई जेहेतु से आपन को सफरिंग देइचंती से सफरिंग भितर आपन को यूज करूचंती कोन टू अराइव एट द ब्लिस आमे बुझी पारुनु तापर कहउचन इम्परफेक्शन जो इम्परफेक्शन कथा कहउचंती इम्परफेक्शन को यूज करचंती इन ऑर्डर टू अराइव एट द परफेक्शन आम भितर जो इम्परफेक्शन अछि ताकू से यूज करूचंती इंस्ट्रूमेंट कर दउचंती कोन करिया पई टू अराइव एट द परफेक्शन से पूर्णता पाखे हमको पहुंचेबा से इम्परफेक्शन टाक यूज करूचंती यही होची भगवान कर काम करिवार शक्ति शैली एरर को यूज करूचंती सत्य रे पहुंचीबा पई सफरिंग को यूज करूचंती आनंद रे पहुंचीबा ब्लिस रे इम्परफेक्शन को यूज करूचंती केमिति ना इन ऑर्डर टू रीच द परफेक्शन एमिति होची भगवान कर लीला किंतु वास्तव रोच आम जमी भावुँ से भाया चलू जदि न हम कौन ना भगवान ना भगवान किसी करूना कि भगवान चिंता कर शैली भगवान भावार शैली भगवान कार्य कर शैली आम इच्छा अनुसार जाए ना सी हूँ डिवाइन वे जाए धन्यवाद।